नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल ए नुआ राशिफल कार्यक्रम रे हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज आम कथा हेबा मेष राशि विषय रे। जदि आपण को राशि मेष तेबे ए वीडियोटी शेष पर्यंत आपण माने निश्चय देखंतु, कारण मेष राशि को पई आसुथिबा समय अनेक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण होई पारे। दर्शक बंधु, मेष राशि सावधान रहंतु। आसंता 7 दिन यही 5टी फुल जमारे भी करतु नहीं दर्शक बंधु, नइले आपण माने हेजिबे बर्बाद। एटारे कुआ जाउथिबा राशिफल ज्योतिष परंपरा और साधारण राशि व्याख्या उपरे आधारित। दर्शक बंधु, यह निश्चित भविष्यवाणी मेष राशि नुआ अध्याय। दर्शक बंधु, मेष राशि लोक माने साधारणतः साहसी परिश्रमी एवं निज लक्ष्य पर दृढ़ रुवा व्यक्ति बोली ज्योतिष परंपरा रे वर्णना करा जाए। दर्शक, जीवन में जेते बाधा आसिले मध्य एमाने हार मानिबा को सहजरे पसंद करती नहीं। अनेक मेष राशि लोक गत किछि समय धरी अपेक्षा चिंता किंबा अनिश्चितार मध्य रही थांती। कौन सी काम फल मिलु नथिबा बोली लगी थाई पारे आपण मानकु, किंतु एबे धीरे धीरे परिस्थिति बदलाइबार आशा देखा जाई पारे। दर्शक, जे काम को नहीं आपण दीर्घ दिन धरी चिंता करथिले सेतिरे नुआ सुजोग मिली पारे। दर्शक, अटकुथिबा काम पुणी गति धरी पारे एवं नुआ लोकଙ୍କ सह सहयोग आपणଙ୍କ ପାଇଁ लाभदायक होई पारे। दर्शक, मेष राशि आर्थिक दिगरे नुआ सुजोग आसी पारे। जो माने चाकरी करचंती दर्शक बंधु, से माने निज काम रे भल प्रदर्शन करी उच्च अधिकारी मानक नजर को आसी पारंती। व्यवसाय करथिबा लोकଙ୍କ ପାଇଁ मध्य नुआ ग्राहक नुआ ऑर्डर किंबा नुआ व्यावसायिक सुजोग मिली पारे। पूर्वरु करुथिबा परिश्रम फल धीरे धीरे मिलिथिबार संभावना रही था। दर्शक बंधु, किछि लोकଙ୍କ ପାଇଁ अपेक्षा करथिबा टंका फेरिबार आशा रही पारे। तेबे धन लाभर आशा रहिले मध्य अनावश्यक खर्च करने को दूरे रुहतु। दर्शक बंधु, दूरे रहिले आपण माने भल रहिबे। हठात मिलिथिबा टंका को देखि अत्यधिक आनंदित न हेबा परिवर्ते योजना करी आगु बढ़ंतु। दर्शक, परिवार रे आसुथिबा खुशी मेष राशि परिवार रे जीवन रे मध्य भल परिवर्तन आसी पारे। दर्शक बंधु, घरे दीर्घ दिन धरी चलता कौन सी चिंतार समाधान मिली पारे। परिवार रे कौन सी सदस्य चाकरी व्यवसाय पाठपढ़ा किंबा अन्य कौन सी भल खबर घर परिवेश को खुशी भरी दे पारे। दर्शक बंधु, जदि परिवार रे का मनोमालिन्य चली तेबे आलोचना मध्य संपर्क भल रखा सुजोग मिली पारे। दर्शक बंधु, मन रखु छोट कथा को बड़ करवा थार शांत भाव कथा हेबा अधिक लाभदायक हेब। दर्शक बंधु, आपण मानकर चाकरी खोजुथिबा मेष राशि व्यक्ति माने नुआ सुजोग पाई सचेतन रुहतु। दर्शक, जोटारे पूर्वर आवेदन करचंती सेटारे उत्तर मिलिबारे आपण मानकर सौभाग्य होई पारे। दर्शक, चाकरी रे थिबा लोकंको नुआ दायित्व मिली पारे। आरंभ रे या चाप बोली लागिले मध्य भविष्य रे या आपणक पई निज दक्षता प्रमाण करबा को सुजोग होई पारे। कौन सी काम को तुरंत छाड़वा किंबा बड़ निष्पत्ति नेवा पूर्वर आपण माने भल भाव चिंता करी भावंतु। दर्शक, अनुभवी व्यक्ति पराश्रम नेले आपण अधिक भल निष्पत्ति नहीं पारे। दर्शक, प्रेम जीवन में मेष राशि भाई भौणी माने प्रेम संपर्क थिबा मेष राशि लोकन पई भावना बुझामना बढ़िबार समय होई पारे। जदि दुई जनक मध्य कौन सी भूल बुझामना थिला तेबे कथबार्ता माध्यम दूर हो पारे। दर्शक, विवाहित लोकंक नुआ व्यक्ति सह परिचित हो पारती।
ତେବେ କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଦର୍ଶକ, ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯୋଜନା କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। କେଉଁ କଥାକୁ ସତର୍କ ରହିବେ ମେଷ ରାଶି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଦର୍ଶକ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଓ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ, କାହା କଥା ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଜନା ଲିଙ୍କ, ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଫର କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ବୁଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ, ସେହିପରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ, କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି। ସତର୍କତା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ, ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତା ମଝିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଛୋଟ ପରିଶ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବଡ଼ ସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଉପାୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତାରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜମାରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ, ତେବେ ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ନୂଆ ଅନୁଭବ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ପରିବାରର ଖୁସିର ଖବର ଆସିପାରେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ସମୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମେଷ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।